Okay, so part 3 nata to? Part 4. Part 3. Okay, let's go. Inom mo nga po. Hello. Hello. Isa pa. Hi guys. Hi guys. Taga saan kayo? It's all food. Gusto ko yung Yakult na may lemon. Hello. Hey, what's up? Hey guys. Hey, what's up? Kumusta? Hey. Hello. Hello, bro. Hey, taga saan ka? Kalinga. That's good. Taga Cebu ako. What? Oh, okay. You. Hello. Tawag na ka. Ano? Hello. Hey, Uy, what's up? hello. Kumusta? Okay lang. Nag-stream Parang ako, sali ka? sige. Sige, so first of all, anong pangalan mo? John Patrick po. Taga saan? Taga Pampanga. Oh, that's cool. I am Clark, taga Cebu. Mhm. I'm 5 years na ako nag-stream since pandemic pa. About saan yan, Chris? About sa games like Valorant, Call of Duty, Mobile Legends. And about sa vlog naman is mostly outside sa like traveling, sa school, at dito sa bahay. Pero mostly talaga sa labas. Ano yung name ng ano mo? Stream mo? Ben Loops. Ben Loops. sa Twitch or sa ano? Sa YouTube. YouTube? Yeah. Ben Loops. Yeah. L-O-O-P. Tama. Capital yung B. Ben as in boy or Yeah. violin? B. As in boy. Hindi ka. Hello? Hello? What's up? What's up? Kyle? Hello? O, di ba? Lupit. Hey. Heaven knows. Diba? Okay, so that is the end.